আমি রামনারায়ণ গৃহস্থীর অমৃতকথা চ্যানেল থেকে আপনাদের কাছে এসে গেছি। এই যে দেখুন আমার শ্বশুর বাড়ির, দেখুন এই যে গোপীনাথ রাধা গোবিন্দের মন্দির এবং নিজস্ব ঠাকুর 12 মাস ভোগ হয়। এই যে দেখুন আমার বড় শালা এখানে দেখুন পুজো করছে। দেখুন ভাগবতোত্তম শাস্ত্র সর্বে পদবে ব্রহ্ম আনস্ত সর্বাপদি বিব্রহ্ম আমান্য ভাগবতোত্তম শাস্ত্র সর্বাপদি বিব্রহ্ম এদেবতে দেবায় বিষ্ণবে নমঃ শাস্ত্র সর্বে দেবী গোবিনাথ পরমিষ্টান্ন বিদ্যমেবরায় ওম গোবিনাথায় অমৃতো কীর্তন শিষ্যাঃ জয় গোবিন্দ। ওম গোবিনাথ। ओम प्राण उपासवान गणेशा ओम गविराज धन्नो शिशान धन्नो शिवबंधु धन्नो भागवत परमन्न गोविनाथाय भागवत परमन्न राधिकादेवी भागवत परमन्न विष्णवे नमः भागवत परमन्न शास्त्र सर्वेको दिव्य नमः भागवत परमन्न शास्त्र सर्वाको दिव्य नमः एदिपते दिवाय विष्णवे नमः शास्त्र देवी गोविनाथ धन्नो भागवत परमन्न निराय ओम गोविनाथाय अमृत धन्नो शिशान गोविनाथाय अमृत धन्नो शिशान ओम प्राण उपासवान गणेशः ओम गोविनाथ धन्नो शिशान अनाथो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वाभ्यो देवीभ्यो ओम उज्जालोपचुर्यते नासकिदं सिद्धि भवतु देवी तत्प्रदा सुरेश्वरी उज्जालोपचुर्यते नासकिदं सिद्धि भवतु देवी तत्प्रदा जनार्दन हे कृष्ण करुणा सुंदरी नवम देवी नाम हे गुरम नवम दिवाय परम सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपदे सर्वसंभाय गोविंदाय नमः परिशुद्ध जगन्नाथ जगत्सुत भूरि दिव्य सुदोन दिवस सुदोन ये चांजल दिन चांजल दिन जय कृष्ण जय गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण सीताराम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 এই যে দেখুন আমার শ্বশুর বাড়ি গোপীনাথের মন্দির, দেখুন কত সুন্দর মন্দির, 12 মাস পূজা হয়। এই দেখুন কি সুন্দর ফুলের গাছগুলি ফুল ফুটে আছে দেখুন। আজকের ভিডিও আমি এখানেই রাখছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আপনারা গোপীনাথ এবং রাধা গোবিন্দকে প্রণাম করবেন। এই বলে আজকের ভিডিও রাখলাম। নমস্কার, আপনারা সব ভালো থাকবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন।